السلام علیکم جماعتین چاونم باشم مال چاونم باشن همین سلامت انشالله خود هر و باش کرد و گرای و خلقه کادی یا یاری آلان وی که پارتا بینجی از بیشم داوی نقلشی تمام کن و داوی راب چین هگه پارتی چوی ندید بن جماعت سکنت یوتیوبی ده همی پارتی داشت بینه که بیگ و لایک کن سبسکرایب کن و کومنتشی بگن اما خب سوالینی ها تمام یالا ناوی خود مازم دلوان تو دوی ما حشق نبید هم گاش بوینه بابا وقتی از وی لعبت کم از گرافیکت بین ما انزا چلمتید یاش موازی بجونوی که لعبت کم دقیقا از گاش بومن ویره مانه اوکی از بچم بریکو بهنم دار پرز نكرر الباب. The tunnel was open now. بتوني الباب. بسم الله. بتوني الباب وهرع. يا خدي يا الله يا الله لازبك لازبك لازبك. ويا تدخل. لازبك. إيه إيه. إيه. خوش بركاتي. ای هوا کی بود کومنت داد گفته جان ترین لعب افساله مدیدی خدا از بجمع و صد توب ایکان توب دو افساله اف لعبه قصاتویشی گلک خوشه و گرافیکویش یا جانه بس با چه قصاتوی بارابتر یعنی جیرو که وگیرید یعنی چه مقصد نشرا و فلان بهوانا و خیالیه گلک اوه اوه چه اوه که اوه کی دورستانی ها تپیش شافت من نایت تنگل آدم اوه کی دورستانی اوجی عمری لی هی اوه عین اوجه I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. عفاوجي مرني أي هور دقيقة كده از بجمع بشوشي في داراش كنده چي تربيدان هود البارزة ابو Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. خود بیش از نزدیکی مالی بوم پتر نزدیکی مالی بوم An FBI agent FBI تو کی؟ What is this? بده چه؟ Who are you? تو کی؟ هوش مهیا؟ I'm Saga Anderson. از ساگا اندرسون FBI ما تو کی؟ This is Alan Wake. از آلان ویکم از قفل بود فیره دارک پلیسی ده بتت ويجي الريبوري ريبوري كولدرون يبت لازم محاولات كانش فيرا برافا هيدي يتشم بس لازم ما ترسيدا هاي تخيلية فيرا هاي ترش هاي ما بكى هي فيكا I could sense it. يبت ما حسبت كر I was closer to home. ما حسبت كر كاس بتري نيزي مالد بم Had the woman in the vision helped me ما somehow? بجن كم ديتي تهوري كوريو مكر Something had changed. تشتاق خاطر قهرين مش دارفة Parliament Tower. تواري أو جه أزقل الله يصير شو It was out there. يبي تشتاق الويل في الشقيبة بتابش مسح كم هي بديل هي في يومن جماعة انت جاش تنفيرة تشيبو اف اند اوف بارت اف بارت على اساس فيرا دمويكا اذا تشد بيجي جماعة مانا وقتي ما ام اف بي اي ما نايت انجل هاتا شاري ما بارتي تشويدو نايت انجل هاتا شاري ما بارتي تشويدو ما اف ظلامة اخستو فلان بهوان بالفعل خيالي دو تشيروكي دو يا هاد نفيسايكو فيجافت يهات يا فيجهي يعني اكيد دو دنيا بيك والرابط كرينا بس نفسي تشتي تشيد من اظن شو يعني الفيلاجي والدنيا ياد جيدا بس نفسي تشت اكيد چنكو اوش ريبوري داركه فجا اوه محاولة يكوش في دنيا بزافري تبا بشتت واقعي داش خيالي بداركه بيت فلان بداركه بيت قاشتن شو Who was writing who? اوه كياد نويسي Who was writing this poem? كي نويسا اوه ما نويسا No.
نه Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. بتعرف كاس نيزيكي ويجيبهم من أوتهم بارا دي تشوفي ويفتشتكت كاتكم مصانية ويتشتيت بيني توي هاسبيت كات بس. Into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride. تشتكي قصة تدقل خيال خدا باتن تدينت كاتن محاولات كاتن يعني تا بهالشوبير كاتن وتجي محاولات كي تشتيج بير وكي بس هر تتت خيالات هذا أباي نفيسي تدبيجن أباي شفهم شو كيف يا جماعة وكتب word of gun سلاح ياد بيجن perfect chance to consume ammo and fire increase no by force for iron shotgun flare gun ها بلا بايبس هاش باش بمنا بعدين ايه شو الفيديو هذا The station had changed. I was closer now. بتاعن اسمه كين يزكتلت Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? هذا شما خوني ما أبغى نيزكي خوني Or was this just an echo of the real thing? بدي بالك أبغى خيال جيبي Even هذا then, the شغل murder الله site مايكي brought me one step closer to escape. Time loses meaning here. تلفونك قلت How long have I been trying to escape? إيش كان جوا لازم أحاول Long أورا enough بيني for Alice to كم think I'm dead. بدي بديورا بهنش ميجا على سي هزرت كات لازم مرين هذا جلاش ميجا هذا يدير بيا بس شانس صوصيز ده صولة جماعة تلفون راكم يلا سبوز بخد التلفون راكر ايش مفتوي بارزة بويا با تو كي Why are you helping me? تو بوري متكي تو زيداتر شوي تو شوفر لا Are you talking about the murder site? Yeah. بتجي تونيلي ويري يبي تازي شوي ويري بتقال جون هذا بيتشكو ما يعمل ديتا داريخين We would be if you باردون would با answer my damn questions. كنت برسفو بسيورت نبدأ دا بشم صنايتر يبي تو شو تواري خوني خو ساكي علايسي قاو Of course she دركاتيا got وانا out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. يبي تأكيد يوش ويري دركاتي تشنكو يبي تشور بقى بتهناتا هاي مشكتا تقدانا ودوركو تسكراش دهيتا Wait. Hello? ديسو قول سكراش خدا بشين ساكينا علايسي قاو داز جروفيا تشوفيا علايس كنا علايس باش قاو توارا هذا نفيسار يبالكي نفيسار تاون بور بيتن يبيتاويت موصونيو أخني تويت بيجن وبالكي أو بش في چند خريبتن يبيتوت بيجيجن كو يو باريف أف چند زوني بيتن
It was there in her art for all to see. يبدي تشنقاو الويري باو أو هناري وي ظلمي خرط زونيت هناري ظلمي A cry for help. وكي The جريونا darkness كهوري she كهوري witnessed. يبدي أويجن كيو يو بحسوي وفي چند يبدي أبا باي جاري هندي كهات ما ترسيدو In the story? بيت الله يجيت فيري الله يجيت يورو كده بو بس جن كوفيد كده جن كو يو باري إكس وايفة إكس وايف يعني جن كو إكس جيرفرين يعني داز جرو باري إكس وايف يعني يو باري وابخو ما صعد بابو يبي احتمال أفا بخو بجفيتش أفضل ما بجفيتش عندي خير يا ربي هريبون نفيسار همي أبي فطنا هالدي تشيروكوفيا بيتا لعب تيجاش ما أنا صار فيلمي سات تلفزيوني طاخة راشش متيدنا يا الله بسم الله هانتين يعني أكيد نيجير Alice's photo equipment. يتابع Set to go off when the door opens. أبا تشتدوينا وقت دار قفات بيتن تصير بتا جردن بوشي مركبة Alice! خلاص Alice! والله صار شعراكي كريب خدي نمار بيري Alice, Pick photo for exhibition poster this is a photo of Scratch. أبا تصوير سكراتش يا هي How did Alice get this? بيت الله سيتشو أفين أبا Is he سكراتش stalking her? بيت هالي ديف شنو بيتكر سكراتشي هاتيه جماعة سكراتش از بيجم هر أفا بس يكنترولو فيت كات تشتاكي وصا قدني يظنين هيدي هندي باترش Alice's video camera. No memory card inside. ميموري البارنين يا باشا a video or dog screen كنا دبيتت dark place video on screen دبيتت وصفة dark place كتامو part 1 Alice's memory card. أبا ميموري بيه أبا هز المطبخ أبا هيت وانا حميت بيك بخوني وان هي هما بفارغ مطبخ وهول واستقبال وديوان قدانا سر هي هوار باش نكو يبارم When I was younger, وقت از بچیک فوتوگرافری همین تجربه بومن I moved to New York thinking I'd make it as an artist. اش مفاده هما نيويورك بما ويك هنرمندك بما هنرمند بشتنگم آلانی آلانی یاسیم ما We گلت were اشبیگ both dedicated by our creative ambitions. بده يعني اكيد بيجن طبيعتي ما قالت قالي كدو گونجو بده بس تشتي فيدي ابوك آلانی پاره گلب شولی واتادن He brought me work when he could. بو مشولتينا وقتی از محتاج وقتی چیا I took his promo shots, created covers for his books. يبيت من تصيرت جرتن بو كتابت وي من كافارت تصيرات جرتن يعني بيك و مشترك بهاري كدود جرت لما كتاب تشيت كري I'm sure he forced his publisher into it. بس بارن I تعدوري was taking دفع ده photos, just not. قلت اكيد مرسم جرتن بس نارسمت مبو And that gnawed at me. بو منو يعني ناخذ Things got complicated sometimes, but عندي جور تشتي اولوز بن جوني ده بس بابا حياة We يعني loved each شيء other. طبيعي ما حاشي كدود كر then Alan hit a block. الان تشتاك شي يعني قال الان I brought out a meaner side of him. قوس لايوية دي شنيكا ما باشتر نياسي لايوية دي عاجز بو ديار بو يعني شو بيجي وقتی مروفه که باش بید حتی ده هندید همه بدل بود شتک يعني طبيعتها كده One I didn't like.
محاجبة چندینه. I set up a trip to see a doctor in Washington. من محاولات که دكتورك I didn't tell بين him until we واشنطن. got there. من نقول حتى بشينا داب دكتورك. We argued. ما مناقشات كان. Things went wrong. دش باش بريفانات شو. And he was just gone. بشتنجي بارزة بول من. Drowned, allegedly. ما خندقي. اما بارزة بعني. Easy for people to think it was my fault. بخالك بصانه هي هزر كان خاطئ منه. Hell, I do too sometimes. ده جو اجي وصل هزر كان. بعد كي خاطئ منه. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. بعدش 6 ساله شوي يعني دنگ تود نمن. Typewriter keys clacking. دنگ کیبورد کلیکا نه کیبورد یا نویسی نه چخ 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 یا نویسی Voices. دنگن Alan was back, آلان زفری و haunting me. هر نیچی رومت یعنی هر اف دنگه تاد نمه آلان زفری و چخ 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 Then it got violent. بشتنگه تو رابون و کی تون It تون was تلیاد Alan, اکید او آلان بو and yet it بس was a monster. و کی وحشه کی بو يعني آلان بو بس و کی وحشی He always did have anger in him. يبت همي قوة تو رابون ناخي ويدا هبو I set up cameras around the مجي apartment. كاميرا همي جها دانا موشن سنسر و فلاش و افتش تخر من دانا Now, when the monster comes, وقتی او I turn it وحشتت into art. ده كما هنر عن دارس My ماكي nightmares بيقرا caught on film. بيت كوبي سامن And this is the I'll focus of my new exhibition. بيتفاجي To تصوير show people the world is so much darker than بيت من تصوير افتش دانان دا كوي كوبي سي ببينم او هر شف بو 6 سال چو يعني تا دمن وجا دو ماهی که من دست خوب اینا او ریکوردم من اینا و مدوید نیشا خد کی بدم دا ببینه جیان چند درستره شوی او اوت زانم we ever knew. I'm calling this exhibit the Dark Place. از بیشمه وی پروژه یان چا بیشمه تا وی تشتی خر دارک پلیس یعنی جهه طاریاتی او جهه مگوتی او طاریاتی وقتی تی شارید که دارک پلیس دین شما بده Alice. Scratch was terrorizing her. وی سکراچه هر بالا خوش جوانت کری و سکراچه The art of Allah's way او هر آلانه بس نه آلانه سکراچه یعنی هر اوه بس تصانی وکی چه جماعت از ازرا خود کم از ازرا خود بیجم بری که هم بشنن نالدم اوه کسی که وکی سحره یا مانه لیهاتی که نزانید که چت کرد و چنا کرد هنده جور هاش خونی نمیگه بیدف مروی هنید بشنه سکراچ وقتی طبیعی سرخو آلانه هاش چنینه چه مسئله مروی دی سکراچ اوه تید عصابی اوی تید مشکلات کرد و نویسینه توی اخی دا خود که این هاو اهی با آلان I sat in the writer's room and wrote a story. من لوی غرفه Initiation. نویسین دست بکر اینیشیشن Project خلاص کرد myself through the اوه dark بری به place پارته to look for a way out. لما رگه که کاری اب دکر The story had brought me here, brought جارو me کسی nowhere. اینام ویری است Held اینام me back. جاره گودی از I was زبرات writing مویجی this و story. از چی رو کت And in the نویسم story, I now stepped into the writer's room. و چی رو But کسی there was اینام no one غرفا here نویسه writing. بس کسی ند نویسم اچ مری دلقه کوفی کتی
كشتي هي هاتا تديت هاتا تخيلوي هاتا تا فيديوي دوفا مشكي دوفا هيدي دو ما واضحت الليت هذا شوي گردونه شوي شو جهانا ديوانا هذا شو جهانا ديان Okay, let's recap what you've told us so كده far. زفرين سريع شيء ما For the قلت past 13 years, بس you've been 16 trapped in a سالة nightmare dimension. توی تخیلی داد جینوی دارک پلیسه It's like New York. but وکی it's not. نیویورکه بس نه نیویورکه And can be reached from the bottom of Cauldron و Lake. دیشیگه هی It's not really الروی باری under دا the بس lake. اب خونه دار باری And دا after all this time, you've managed to get و تو out. در کردی شوی خیاله یبید But so has your evil doppelganger. یبید Mr. با چا Scratch? Or is it برایت the dark ایدی presence? آن دبلی داد بجی سکرچ He's Scratch when he looks like me, but he can change into this. يبي سكراتش وقتی شکلی مده بس بیتا گلت شدی اول بواصف کری بیتا از شوی خیالی در کرد Other form. And Scratch, With the the dark Scratch. presence, Oh, wants to Jay rewrite the Khayali. world in his own image. Which would be in your image. يبي سكراتش محاولات كات او بخو كتابه بخو شي كاتن يعني تشروكي بخو شي كاتن ما نافا نفيسالة تشروكي شي كاتن او خيالويت او باش نسكراتش يتيت كنترول سيرفيت كاتو او بديف دلي خو تشروكي شي كات As he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into يبي هر everything. تشتكي من نفي سويت كي تشروكي دون ما ايديت كري يا والتي جيونا راستي جيدا يعني هر شو بيك فالرابط بوين Like darkness when night falls. But last time it, This will be back in 2010. yes, last time it وآخر didn't زفرت happen all at بودوزور once. ده The story came يبي true تبى bit by تسبيك bit as it unfolded. تشينابو And that هيدي dark هيدي presence هما was still بيك bound فاتشي to the بوشتينغ lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. The clicker Magical السويتشي doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. يبدو سكراتش That يدفيت can't او happen. دو موهيكا كي بخو بيني تبا سمنوي لنا If I دو can get موهيكا the clicker, هاي قاس كليكاري بينم I can سويتشي send him back to the dark از place الزفر and ما make دارك all this بلايس shit يبا go وافتش away. تاخر برزة بيتا Look, بتعظون I know it's بشكل batshit crazy. يا دينوتا بس مش كمان التسجيش والله هي أنا زم از باري خوي دي كينو ني وقتش تو منش بيت كري Dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the تبا past 24 24 ساعة hours. شوي في صاحبتها خان What I want to know is, ما why فيتاش am I? بجمتا Why are we بوچي written to the ام story? فيت شروكاتا دانا I think I saw you. أساسر كان متو ديتي Or a vision of you. متو الدارك بليس The dark دوي place. ديتي I think you helped me reach out and escape از بجم somehow. تهاري كاريامي كيركو از برافن بس بيرام نايت چاو With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. بتش فين تشوي چندي معنو اسكريج دي محاولة كات تا بگیرید و تا بشینیتن We are all in ام danger. هميت ما ترسيه ده It's insane.
And there's so much of it. بلد اشتت هين هیچ تو بزانیاری سر کلیکری ده کیسه علام چند کیسه ما Wake just gave us a lot of ویک information. گلک معلومات دانم This clicker بس اف seems like a کلیکره good place to start. ازش کلیکری If we دست find بگم that, هگه ما then we find کلیک the دید cult. بحث سویچیه کلیکر هگه ما دید ما بصانای تر where is the clicker clicker کیوه والله ما مو انزان هذا كيفه The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. تمام ورق Why couldn't it الماديتين have been a كنت romance? ورق الماديتين نوفي زفرين بو وهر تشتكي نفسوي يو تشيبوي بوش يعني قصده تشتكي الرومانسي ناد كربي The Dark Place هذا تشيروك هيدي يو تشيد بيتن يود بيتا راستي ويك ش دارك بليس هات وقواته هيكو ها ويك شيتن خيالي بقطع راستي او تشتري كتابي دو خرب قهري ويك فيتن كليكاري بيني تنباري سكراج بيتن والفيري تشيروكي بقهريتن وسكراج بزفرينتا دارك بليس و خيالي دو يعني سكراتشي هات يا فيجيوناج در و سكراتش در كتي ها نكد نايت انجل او سكراج بيتن İşte ki ve bu. A dark place. A dark place. و وجهه خیالی. 13 سالات خی. 13 سالایت خیالی دو برز عاشقانه. یلویجی. The overlap. و دی چوچت دي تشوتشات وي خيالي دو فيري فيدلكي فلاش لايت هواج فلاش لايت Doesn't look right. بعدي بوشينا لايت اند دارك بريزن هواج شوية inside the bright light saga feels safe like nothing نافرنا هي دو بسلامات باش كوتشناش dark prison سكراتش and dark pressure are interchange ها يعني بردام او سكراتشاش يدخل بقهري بشكل بو شكلي wake in the form of scratching wake it form scratch دا بس dark prison ستوريو ويكي ايديتت كاتن وتشتويت في جيون خرد كاتا يعني عرفت تشتيت ناخوش الطرس او تشيت بنو ابخر سكراتش ولا تشيرو كيت كاتن حاجة خو How to stop story? Must get clicker ویتام بچین clicker. If you don't stop it, scratch will use the story. هجام نراستين دي جيان خره قهرتن ديف حزاوي تشتت نخوش. For later. الكيسة جيجو. ما في كيسة شهية. ها باش خوها باش كرا باش ميجا خلاص كي ها فيا بابا نهاد. Okay. الكيساش خواه من نبيت خواه چی همه شد ها آبوده ها گذار interrogate clicker ها بدوش هشتاد گرد ویگی با Have you ever heard of the cult of the tree? در گل cult of tree بوا in the habit of wearing deer بدو masks, کسات performing ماسکات murder گنه و rituals, تشتید victims ماسونیت turning داد into گنه monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. بدو cult ماسون بدو زن Yes, they have the clicker. I wanna clicker هاي switch off هاي If the cult has the اگه clicker, او does cult that make them Scratch's معنویت followers? گل سکراچا How are دیولان you که so سکراچی certain ناو they even have the clicker? تو
They could be working for ویت Scratch. بلکی با سکراچی I شود don't کنه remember. It's all بیرامنایده confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to ویت be یا honest رازگو with بید me. گلمه دار Yeah, of course. اکید Is he از رازگو confused? ویت هریم Or is he نزانی hiding تانجی something? تشتکی وز شدیدن Alan Wake, the clicker, the cult and the clicker. Scratch. Wake has a double. Wake دبلکی دیاید بجنه مست سکراچ یعنی کسکی دیاید بجنه مست Where's he now? اول کی ونه Cloud که of wrath wears my face. The dark place in your place. Dark Place دستی My ویدا body of work. Scratch is here. سکراچ الفيل واشنطن He's hunting Wake. یه نيتشيرو ويكي تكاد محاولات كانت ويكي بيجري في يعني دبل فيدي ونبت بنا دو شخص أبي خراب يمحاول أبي باش كده دوي باش بكوجي دوي خراب شي روكي ديف Wake دلي said the خوشك cult has the clicker. How does قلت he ويكي know? قلت بو كليكر The دستي ودو writer قوشو is the زوني reader. The next نفيس chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe. The ورقة dark shining of بارزة. the words. Wake is hiding pages. ويكي بيجو فات شيري That's كده how he knows the cult has the clicker. لو قلتي قو وان ماسونيات دا كليكر دستي دا يعني هنده چطور بمعنى بيش Scratch looks just like سكراتش Wake. شكلي ويكي دادا Why? بوچ Don't wake up the dreamer if your life is a dream. ای خونات بینی تشار نگه اگه خونایی خون بید Wake and Scratch are clearly connected. ویک ان سکراچ Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. سکراچ و ویک پیک ونا کچو و روبو ولا زي ورقة بينا ده Mr. Wake, هذا I know بيج you جديد have لا more شورتي pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve ناتب this. طبعا حتى من في رود جاي باب والله إذا اف بيجا قال ما ترسينا لازم تشلينهم فيتاس بوريزم بيتي ناتب تني في كيسي حالت كام جيت قالت هذا This is our job. أبى أركي ما Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. يبتي وقتی کالتر وقتی افکش کنیزیکی و کالتا بوی جماعت کالت از نویتو ده بیجه همایی بزانه جماعت کالت of the tree او نوید خلقیت ماسک براوید کلیکر سویچ سکراجی و کسی دی دبل ویکی ویکی تمام يعني از نویتو بیجم ها جنو یز اوکی فتا بیجم اوچی بتأسيش تصحكم ها صار كليكري اوكي Standing inside the trail outskirts of the water saga had been wake با کمی جا کلیکر دید کلیکر for the first time بيش ما بيناي تنقل كليكر فيه بس يمدي Where's the clicker? Clicker كيفه The cult of the tree has the clicker Wake told me كليكر about. دستي ويقعد جماعة They're الكولتا part of all this. همي بارت همي شريك يبتي ويك يعني او جماعة الكليكر ديفالون كيت ويكين ها بوشا بناي بيتا بو یکی شد الا چند بای خدایا والله کیس آخرش کی ببینم It's all on the page. همین سه The clicker, the cult. کلیکر کالت همین سه ورقی I'll نویساین head to Watery and find this اسمها trailer. واتری Casey, you stay here and keep an eye on ویرا Mr. بیت جو Wake. ویتال ویکی بیت Got it.
No, you need me there. بتأجل بيربا. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a ومن badge شبه on that جفتانين كتبه هوري flannel. مابكي. From now on, you can switch between Alan and Saga story via bucket journey. Feel free to play in whatever order you choose. هاي باش تتوشيب دو زمان و یاریه بکی دلوه چی رو که جنگی و با تمام که دلوه جیب سر یا ویکی و با تمام که جماعت هین کومنتو بجن که سر کیش که بچم هر دو ایک دو ماهی کن احتماله بس با اما برکا کچکی بچین دیف چونو وات شتاب که اینو بین آنجی برکا ویکی خیالا دی دنیا دی هین بیش نمت کومنتی دا که برکا که باشه هي اشم هو صبش مجي اشم خب كمان و سويش ريالتي و مصفران ده سر يا ويك هي بيش نما بلاز فيجورتي دي في يا ويكي چمين كومنتي دا بيش I was back. I wasn't able to escape. That's not right. The dark presence had stopped me. Dark presence has lost on them. I'd seen the title page of another manuscript. Return. Return. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out. سكراتش محاولت كاش في خياله در كويتم شتجان راستي و الله يسوي بقريتن يعني دازقرو يوبري But still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control. نكمل زاني يرزقكم. تبي سبرايسي دينا. أصلاً بدي تشكم. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something. هتشتركي جوني با چیکری تایبه. نسترانه که تایبه تا چیکری بوده. The story of the journey of Alan Wake. The music. The musical. استرانه که و Alan Wake چیکری. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. همه چاتی گم بشینا چاتی بگن هم استرانه داده. شو خلقيني دانا شو خلنا لقاندم ودخل كما خودي From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair. هذا يا خدي ولا بلعبها هذا يا خدي Alan Wake 2 baby. What the hell?
ولا هون يلا شوت جان خدي بابو جانا يلا جانا روستي بيرفكت So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? کلیگری از همین خیال بم يا ويتيني جماعة مسيجك وبش في خير رايسك او يتيني والها موسونيدو مو بدل بيت از ديم بو ما بنلعب وصونا دينا مو بجهد بدل بس سريع What the hell? Ah, čo? Zafron dava? And the award goes to Alan Wake. وسكور گشت آلان ویگی على سماوات فراری هيا ولا بتشي میوانت ما دار پریزنس نه یواره وحشانه میوانت ما دم سر که من Ja, hat ne, han är Sigmund. Ja Allah. Vad är? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Passez donc les gars. يبخينا ايش كتير يتراضي. أبخر معنا بشرو. Find allies, allies بيارا. كيف بيارا؟
ولا بيريفا This felt like it. One shot, one more chance for him to save their marriage away from بلا تشتكي وصير رومانسي تشيكر فا بس حرام شنو الرومانسي كذا شرنا رومانسي شوية خدي زحمته في لعبة فابري جماعة زحمتك وزحمته في فابري هنا يوريا وربما فليرة جون ويك هاد ليتس جو بيبي ما هالولي هاد خذي في شك اوه ماي جاد ولا هو ولا زي بيجي عملوا يناموا ربع ما خطأ الزوني باي 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 نمر شرف هذا الرقم حلو طبكه خلاص نظامي صار قلبه
شك منيني کجا کتابه های نویسه رویه چجا هکیدی؟ چجا خوبه ها؟ That was interesting. A vision. Vision. چه؟ چه خیالی از کتیت داد اول راستیه بیرام نایته چون که ورقا کلیلا هید به دست خود تسلیم نکم ولا بخرا كري بو لعبيكي ها بو لعبيكي بيزرب تشتكي خيالي ها چند مصرف میکرد کریا چند اف لحنات شي كرينا سروشني بيجم خيال بو خر خيالي بو انا And I thought this place couldn't get any stranger. مش مبزي خربت لي نويت قبل Champion of light. Catchy, right? Herald of darkness. Champion of يا خدي شبورتم دمك Aşım zıvırma jiyonu dışı.
از الفيرا في دمويك بورتي بدمويك تعرف ما تشقو از الفيرا بورتي بدمويك يا جماعه هم بيجنا بوست كومنت اذا صار كيش خيال تمام جماش وجبينا كان جماعه تيك والله كانوا سبسكرايب كانوا كومنت اذا بيش غير خديات كان حتى من بورتك ودي بمن شاده بختار خديت قبل بيتو لاف يو